Ayun guys, finishing na yung ating dye. Yung dye natin all purpose 450 ml. Ayan guys, finishing na yan, last na pasada na yan. Kailangan matansya natin yan kasi finish na yung pinakabutas niyan eh. Pag sumobra yan, patay. Kaya kailangan siguraduhin natin yung pag stop doon sa mismong kanto nya oh. Yun may kanto doon oh. May kanto dyan sa ilalim. Kailangan hanggang doon lang talaga siya. Yun oh. Kunti na lang. Mga tinimin na lang yan guys. Ayun. Kunting-kunti na lang. Dito tayo. Pagdating sa zero, patay. Ayun. Nabali guys. Thank you.